Hello my students, welcome again in YouTube channel. Today we will study about present future tense, present future continuous tense, and present future perfect tense. Tentunya kamu sudah pernah mendengar ketiga tenses ini. Jadi di sini kita akan mempelajari kembali untuk apa digunakan tenses present future tense, present future continuous tense, and present future perfect tense. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa kami mampu menggunakan tenses ini dalam berkomunikasi dengan orang lain. The first, we are talking about present future tense. We use will plus infinitive without to when we want to express a decision at the moment of speaking or intention. Jadi kita menggunakan will ditambah infinitive. Tidak ada to ketika kita ingin mengungkapkan suatu keputusan pada saat kita berbicara. Jadi ada maksud dalam pikiran kita, lalu kita katakanlah, I'll go there at once. I'll go there at once. Tadi rumusnya atau pola kalimatnya yaitu will ditambah infinitive tanpa to. Jadi contohnya I'll go there at once. Artinya I will. Jadi disingkat dengan I'll. Ditambah infinitif. Infinitifnya go. Jadi tidak ada to. Misalnya I'll to go, tidak. Tapi without to menjadi I'll go there at once. Kemudian yang kedua, a speculation, expectation, opinion, or assumption. This may be introduced by verb. Jadi spekulasi, ada harapan begitu, ada keinginan, ada pendapat, ada asumsi. Jadi kamu bisa menggunakan kata kerja seperti think, believe, expect, hope. Contohnya, I think it will rain tonight. Jadi didahului oleh I think, I believe, kemudian I expect, I hope. Kemudian datanglah kalimat present future tense. It will rain tonight. Oke, yang ketiga, a condition as in future conditional. Jadi present future tense itu digunakan juga untuk suatu kalimat conditional atau kalimat bersyarat. Nanti lain waktu akan ibu terangkan apa itu if conditional lebih luas lagi. Jadi di sini hanya sekilas ya. Jadi future conditional itu contohnya if I drop this glass it will break. If I drop this glass it will break. Jadi jika saya menjatuhkan gelas ini, gelasnya akan pecah. Jadi menggunakan tense simple present dengan present future. Jadi kalau dalam if conditional ini ada namanya if clause, kemudian main clause. Jadi if clause itu didahului oleh if, kemudian subject, lalu diikuti oleh verb one, kemudian kamu bisa melanjutkannya dengan objek atau adverb begitu. Kemudian main clause-nya dimulai dari subjek, kemudian present future tense, and verb one. Jadi contohnya, if I drop this glass, it will break. Jadi itulah tentang present future tense. Kita menggunakan rumus kalimatnya will ditambah infinitive without to. Kemudian untuk apa present future tense digunakan? Yaitu pada waktu a decision at the moment of speaking. Ada terlintas di benak kita, terus timbul sesuatu di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Kemudian kita katakanlah, I'll go there at once. I'll go to your house
later maybe. Jadi yang kedua, seringkali sebelum present future tense ini kita buat kata kerja think, believe, expect, hope. Jadi yang ketiga digunakan untuk future conditional. Alright, next. Yang kedua, we are talking about present future continuous tense. We use will be plus verb ing to talk about activities that will be in progress at a certain time in the future. Jadi artinya kita menggunakan will be ditambah verb ing atau follow verb ing untuk mengatakan suatu aktivitas yang akan berlangsung pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Jadi it is not happen yet. It will be occur in the future. In progress. Jadi sedang berlangsung pada masa yang akan datang. Kemudian to make clear a certain time in the future, we often use time signal such as. Jadi supaya jelas harus kita buat waktunya pada masa yang akan datang itu. Jadi kita sering menggunakan time signalnya seperti by this time tomorrow, at this time tomorrow, at the same time next month, at 8 o'clock, at 7 o'clock, at 5 o'clock tonight, tomorrow, etc. All day tomorrow, in a few minutes, this time next year. For example, at 9 a.m. on Saturday, I'll be sitting in Dr. Holland's seminar. I'll be working all evening, so I won't atau will not be able to see you. By this time tomorrow, we will be flying in a hot air balloon. Jadi dia sudah berencana begitu. Dia sudah berencana bahwa besok itu jam 9 misalnya, dia akan berjalan-jalan di pantai di Bali misalnya. Jadi, kalau jam 9 besok saya sedang berjalan-jalan itu di tepi pantai di Bali misalnya. It is not happen yet, but it will be going. It will be going to happen tomorrow maybe, in a few minutes maybe, this time next year, etc. Jadi ini belum terjadi, tetapi dia have planned that something will be happen in the future, in progress, ya. Sedang berlangsung pada masa yang akan datang. Jadi untuk jelas lagi dibuatlah keterangan waktunya. Keterangan waktunya sudah ada di sini, ya. Okay, next. The third, we are talking about present future perfect tense. We use will have plus past participle or verb 3 to talk about action that will be completed before a certain time in the future. Jadi ini digunakan untuk membicarakan suatu aktivitas yang akan diselesaikan sebelum waktunya pada masa yang akan datang. Sekali lagi, present future perfect tense menggunakan will have plus past participle. Digunakanlah ini untuk mengatakan suatu aktivitas yang akan diselesaikan sebelum waktu tertentu pada masa yang akan datang. For example, by the end of the year, your new servant will have broken all your cups. Kemudian yang kedua, when we reach the next harbor, we will have sailed halfway around the world. Time signal used in the future perfect menggunakan by the end of. Jadi di akhir tahun ini, your new servant will have broken all your cups.
Jadi di akhir tahun ini pembantumu sudah akan memecahkan semua cangkir kamu. Mungkin setiap dia mencuci piring pecah satu, besoknya dia mencuci piring pecah satu. Lalu dikatakanlah, by the end of the year your new servant will have broken all your cups. Yang kedua, when we reach the next harbor, jadi ketika kita mencapai atau sampai di pelabuhan berikutnya, kita akan sudah berlayar setengah dari dunia ini. Jadi kalau when diikuti oleh simple present. When we reach, jadi reach di sini merupakan simple present atau kata kerja bentuk pertama. Okay guys, that is the explanation about present future tense, present future continuous tense, and present future perfect tense. Thank you for your attention. I hope you understand what we have studied. If you don't understand yet, you can ask me. Willingly, I will answer your question. See you.